Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan Syekh. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita mendapatkan keberkahan daripada alim ulama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang hari ini, tanpa kita menduga bahwa kita kedatangan tamu keturunan daripada baginda Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada hari ini alhamdulillah selawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Acara pengajian umum dan silaturahmi Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari Al-Yamani pada siang hari ini. Marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua itu pembacaan Fatihah dan sholat Qiyamulail dan sholat Id yang akan dipimpin oleh yang terhormat dan muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Guru Sabur Berdut yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka mulaikan acara dengan sama-sama membaca salat Qiyamulail, salat Tarawih, salat Al-Fatihah, dan sebelumnya kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Untuk semua guru-guru kita, Al-Mufullah Maulana Syekh Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Bashir Al-Banam wa yusallihi wa yuqarrahi wa yuhibbihi, semua tuan guru Muhammad Fadil Badak wa yusallihi wa yuqarrahi wa yuhibbihi, wa li jami' ulama'il 'amilin wal awliya'il 'abidin wa li masyaykhina ajma'in wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbi ighfir li walidayya, amin. Khusus untuk muassis dan pimpinan pembina Majelis Ta'lim ini, Ustaz Syawal dan keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, dan panjang umur. Semua pengurus, semua asatidz, semua asatidz juga demikian, semoga selalu dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur di taatillah sampai kita meninggal dunia husnul khatimah. Anak-anak kita semuanya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan saleh, anak yang bermanfaat, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada negara. Kemudian mudah-mudahan kita semua dan keturunan kita nanti dikumpulkan bersama para awliya, para salihin, para syuhada, para nabi dan rasul. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأمرنا وبركا ونحمة لنا بفروعنا إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وأرواحها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sambutan. Selanjutnya sebelum ke acara sambutan dari tim daripada rombongan dan mukarram yang sampaikan nikah Tuan Guru nikah rumah tahfiz jumlah santri sampai makin sekitar 280 nikah, jadi baru 1 tahun berdiri nikah. Tapi alhamdulillah berkat kita semua kesini akan berjalan dengan alhamdulillah pas 1 tahun rumah tahfiz nikah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa sekali menurut kami di panitia di lembaga nikah Tuan Guru. Jadi alhamdulillah tidak ada kata lain yang kami ucapkan itu selain kata alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dekat dengan kehadiran daripada Syekh kita, mudah-mudahan dapat keberkahan dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang hafiz Al-Quran, anak-anak yang soleh. Allahumma ja'alna minas sholihin. Selanjutnya acara sambutan daripada rombongan daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Yamani. Kepada beliau yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا وتوكل في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضيلة الشيخ المحترم شيخ أحمد بن محمد الفقير العمري اليمني حفظه الله ونفعه bihi fid dharain, dan dani mukarram Bapak Tuan Guru Sahibul Majlis Ustaz Sawaruddin, yang alhamdulillah tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang sampai beliau aturkan nikmat yang luar biasa yang tumbuh di tempat yang mulia niki. Kenapa tempat niki dikatakan mulia? Karena tentunya di tempat nikilah yang akan mencetak daripada anak-anak yang kelaknya akan memberikan yang penuh sebagai orang santri, sebagai orang tua
anak-anak nikilah yang akan memberikan penuh niki mahkota, dan akan memberikan syafaatnya kelak di yaumul akhir, dan akan memberikan penuh niki mahkota di surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah di tempat yang mulia ini juga double mulianya. Pada siang hari ini juga berkumpul para warasatul anbiya, para ulama, para tuan guru, baik tuan guru linsir, setengah linsir, dan juga alhamdulillah masih imam linsir. Nah niki makin insyaallah saya dari mutarjim niki masih baca. Okay. Mungkin sampun sering selewan. Dia juga apa itu namanya berkomisi di Kuteraja Pasir, ya. Nah, baru mungkin ada saya sebagai bidadari tidak terdaftar dari tuan guru adilan tuan guru ahya. Nah, baru terdaftar dengan baik. Ya, saya terima kasih. Kami aturkan atas nama rekan-rekan tim Safari Dakwah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Sohibul Bait, Sohibul Majlis, yaitu Hafiz Al-Falah, yang dimana insyaallah beliau ini adalah banyak ucapan prestasi Rasulullah tahun, ya, dan tentunya banyak santri baru setahun sampun mengumpulkan dan juga bisa membangun rumah ataupun majlis daripada taman-taman surga. Ya, ahli surga ini bijan-bijan dia ini ahli surga sudah. Ya, apalagi tentunya hafiz Al-Quran, ahli Al-Quran. Tentunya Bapak Ibu semua dan alhamdulillah double keberkahan juga pada hari ini adalah kita didatangi salah seorang ulama, salah seorang yang mulia dari keturunan yang mulia, dan kita berkumpul di tempat yang mulia. Kenapa beliau mulia? Yang pertama adalah beliau seorang alim ulama. Yang kedua, beliau ini adalah zuriyah daripada salah seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana dikisahkan kita seputaran doa malaikat pelayan, ya, malaikat parakan. Baru terdengar azan, tentunya mudah-mudahan kehadiran beliau mungkin tempat yang akan dijauhkan dari setan, iblis, dan teman-temannya yang merusak kita semua. Kenapa? Beliau ini adalah di keturunan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Okay? Dan dari alhamdulillah yang beruntung bau serminan Sayyidina Umar, salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW yang begitu tegas, begitu adil, sehingga alhamdulillah beliau juga salah satu daripada Khulafa Ar-Rasyidin yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga beliau adalah dari keturunan, dari datangnya dari tanah yang begitu mulia, begitu barokah, yaitu Yaman. Okay? Makanya alhamdulillah seperti yang sampun disampaikan oleh Sohibul Bait, di tempat ini insyaallah akan berlipat ganda keberkahannya. Jamaah yang kami muliakan, tentunya beliau alhamdulillah dijadwalkan selama 20 hari di Lombok untuk bersama dakwah untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajaran-ajaran Islam, baik daripada ajaran baginda Rasulullah SAW dan juga ajaran yang diterima oleh guru-guru beliau. Guru beliau alhamdulillah yang begitu masyhur, Umar bin Hafiz guru. Okay. Bahkan juga guru beliau membuat daripada Habib Umar, yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mungkin jamaah masih baru mendengarkan nama-nama guru beliau pada para desaan share itu bahwa bagaimana ilmu-ilmunya juga nanti alhamdulillah selain beliau akan memberikan kita ilmu, beliau juga akan memberikan mengijazahkan doa yang sampun tentunya dibagikan oleh panitia. Tentunya Bapak Ibu semua jamaah, ya, yang perlu tentunya kita semua insyaallah Meli mau pahala seterus mengalir. Meli dari mau pahala seperti pahalanya beliau selama di Lombok dan juga selama beliau berdakwah. Meli. Dan tentunya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mandala ada khairun fi'lahu mislu ajri fa'ili." Ketika dia perlu ikut andil di dalam perjuangan dakwah, di dalam perjuangan kebaikan, beribadah, tentunya apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau ibadahkan, dan juga beliau ini selama di Lombok
Tidak hanya untuk berdakwah, bahkan juga mengisi kajian-kajian, khatam kitab dan lain sebagainya di pondok-pondok pesantren. Yang perlu juga akan diajak dan juga sebagai perekat doa yang akan dijajahkan, yang dijajahkan oleh beliau. Tentunya atas nama panitia, sampun juga jamaah kepada Sohibul Bait untuk kita ajakkan kepada seluruh jamaah untuk supaya mendapatkan pahala yang mengalir, supaya pahalanya Syekh selama berdakwah dari Allah Diki mengalir juga ke seluruh jamaah. Untuk itu supaya menjadi berkat mas kawin doa yang akan dijajahkan oleh beliau pirit ikhlas untuk membantu perjalanan dakwah beliau selama di Lombok selama satu bulan. Mulainya itu ikhlas. Mulainya itu ikhlas dakwah atau makin insyaallah kita ada tim yang akan rekan-rekan yang juga Ustaz Minhad dan juga Saudara Zaid yang akan mendatangi dipandu untuk pembacaan selawat oleh Adinda Mukarram Tuan Guru Mustafa Bakri kepadanya. Silakan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Kita berimpas. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bagi buah leder maji beri sama le sempaja saya kuat berguru ngaji ya selamat tamat syurga. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasakan daun paku jadi olah-olah berasakan ia balak saya baju ya iruk mola le akhirat pasti selamat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah.
Terima kasih atas infak daripada seluruh jemaah dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kali lagi diinformasikan seperti yang sudah disampaikan oleh Sayyidul Bait bahwa pihak daripada Safari Dakwah beliau juga membawa oleh-oleh yang tentunya nanti akan ditukar dengan infak. Sampun terpasang yang berudin pelungguh niki itu air Zam-Zam seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh beliau Fadilatul Syekh di air buka. Niki air Zam-Zam niki adalah salah satu-satunya air yang paling bagus, yang paling penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana khasiatnya adalah ma'azajam wa limasuri balah, yaitu air Zam-Zam ini khasiatnya tergantung niat pelungguh. Seperti yang sampai juga tadi dijelaskan oleh beliau di titik yang pertama pada hari ini selama 4 hari, makin ini titik yang ke-8 seperti dakwahnya masih perlu perjalanan dakwah beliau. Jadi air Zam-Zam ini tergantung niat dan hajat pelungguh. Milih jadi awak sehat di sini, milih jadi amalan dalam malam Jumat untuk bapak-bapak, ibu-ibu, baru ada. Ya Allah, berhasil adinda ganggu jaket pengajian sawi. Beliau layak mungkin sabar mau pertama dari yang amalan. Alhamdulillah kepote ujian yang tersisihkan. Insyaallah nanti baru terang kan kalau ina ama ini sampai disiapkan nanti selesai pengajian, gitu. Nah, tentunya disumbangkan juga. Nah, bisa juga nanti jika misalnya jamaah tidak jauh pengajaran keuangan pada sore hari ini bisa nanti berhubungan sama Ustaz Awal sebagai Syahidul Bait, dan juga yang membawa uang cash ini sila iki mumpung air Zam-Zam iki asli zaman Mekah, daripada kalau ke Mekah beli air Zam-Zam kan jauh saya juga untuk semakin setelah corona ini. Mudah-mudahan tidak berkayun mengambil barokah, dan juga Al-Azhar ini sampai dihatamkan Al-Quran di pondok pesantren Mutio, habis Quran juga dikembangkan. Demikian sekian para saudara kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sampaikan pada perwakilan daripada tim Safari Dakwah. Jadi selanjutnya kalimatul thayyibah saya lebih Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir Al-Yamani alaihi tafadhal. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi subhanahu
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah, Tuhan yang mempunyai segala kekuatan. الواضح برهانه Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Dialah Tuhan yang Maha Esa. المقصود في الوجود كرمه وإحسانه. Kemudian dari adanya Allah Subhanahu wa taala nampaklah segala alam semesta. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Asyhadu an la ilaha, kemudian tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. شهادة يعلو بها اللسان. Kemudian persaksian niki bukan hanya sekedar di lisan tapi juga hati. شهادة نلقى بها الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنا في الدنيا وفي الآخرة. Mudah-mudahan dengan persaksian yang penuh kami bahwasanya Allah adalah Tuhan segala semesta alam, mudah-mudahan dengan persaksian niki yang penuh kami selamat. شهادة نخرج فيها من الدنيا على لا إله إلا الله. Mudah-mudahan dengan ucapan La ilaha illallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. وندخل الجنة بلا إله إلا الله. Kemudian mudah-mudahan dengan kalimat La ilaha illallah kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. ونلقى ربنا ونبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله. Mudah-mudahan yang perlu kami dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat La ilaha illallah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan saya bersaksi bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. الرحمة المهداة Kemudian kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala begitu luas. والنعمة المسداة. Kemudian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala begitu luas di tiap yang perlu kami jaga. والسراج المنير. Kemudian bahwasanya pelita dari Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan kepada orang-orang beriman. أرسله الله رحمة للعالمين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang utusan yang berjiwa rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada semua umat. وخص أمته بالرحمة الكبرى والرحمة العظمى. Kemudian niki bahwasanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan meraih rahmatul kubra, itu kasih sayang yang begitu besar. ومن النعمة العظمى والنعمة الكبرى أن من أمة هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan daripada nikmat yang paling agung, yang paling besar adalah yang perlu kami dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أرسله الله إلى مكة المكرمة. كانوا قبل الإسلام يشربون الخمر ويقتلون البنات ويأكلون الحرام. Kemudian niki ketika zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW belum diutus menjadi nabi, orang-orang Mekah terdahulu kebiasaan mereka minum khamar, kemudian membunuh anak perempuan mereka dan juga maksiat-maksiat lainnya. فأخرجهم من الظلمات إلى النور. Kemudian dengan sebab Rasulullah SAW, beliaulah yang menyelamatkan umat manusia pada waktu itu. وصار سيدنا أبي بكر الصديق الأكبر لأنه أسلم على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah Rasulullah menyebarkan agama Islam, kemudian beliau mengislamkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki As-Siddiq, yaitu orang yang paling jujur. وصار سيدي ومولاي عمر بن الخطاب الفاروق الأواب الذي يهرب منه الشيطان لأنه أسلم على يد النبي محمد Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini diislamkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah Sayyidina Umar diberi julukan Al-Faruq Al-Awwab, yaitu orang yang membedakan kebatilan dan kebaikan. وسمي عثمان بن عفان ذو النورين وتستحيي منه الملائكة لأنه أسلم على يد النبي محمد. Kemudian ada sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau diislamkan oleh Rasulullah SAW dan diberi gelar Dzun Nurain, yaitu orang yang mempunyai dua cahaya. Malahan
malaikat pun tak malu terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. وصار سيدنا علي بن أبي طالب باب مدينة العلم لأنه اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian niki si terakhir ada sahabat yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau dikatakan Babul Madinatul Ilm, yaitu pintu daripada segala ilmu. Disebabkan karena Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسميت خديجة الكبرى باتباعها للنبي محمد. Di Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yaitu beliau disebut dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra disebabkan beliau ini, Sayyidah Khadijah, tetap mengikuti perilaku dari Nabi Muhammad. كان سيدنا رسول الله وسيدتنا خديجة جلوس في البيت. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama istrinya di dalam rumah, yaitu Sayyidah Khadijah. ونزل جبريل الأمين على سيد المرسلين. Kemudian malaikat Jibril turun ke dunia menghampiri Rasulullah SAW. وقال سيدنا جبريل يا محمد أبلغ خديجة أن الله يسلم عليها. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sampaikanlah ada salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada Sayyidah Khadijah. وبشرها ببيت في الجنة. Kemudian Sayyidah Khadijah dikabarkan bahwasanya beliau niki termasuk orang atau sahabat istri Nabi yang wajib masuk surga. لماذا؟ Kenapa? لأنها خدمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Disebabkan karena senantiasa Sayyidah Khadijah niki melayani sepenuh hati suami beliau, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت أغنى امرأة في مكة السيدة خديجة بنت خويلد. Kemudian perempuan yang paling kaya, si paling sugih niki di Makkah, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى باعت جميع الحانوت حقها وبذلت أموالها في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yaitu Sayyidah Khadijah niki, beliau adalah istri Rasulullah atau perempuan yang paling kaya di tanah Mekah. Dengan sebab kekayaannya niki, Sayyidah Khadijah membantu 100% perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الدعوة ليس خاصة بالرجال وإنما للرجال وللنساء. Karena panggilan dakwah niki bukan hanya untuk laki-laki, ya, tapi untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, wajib kita untuk berdakwah. وسميت عائشة الصديقة الكبرى باتباعها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian ada istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah. Beliau dijuluki dengan Sayyidah Aisyah Al-Kubra disebabkan karena mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. وأنتم في هذا المعهد المبارك معهد لتحفيظ القرآن العظيم. Kemudian mangkin niki jamaah Blue Musami, bahwasanya kita sekarang berada di ma'had atau di pondok pesantren, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وهو من أفضل العلوم أن يتعلم وأن يحفظ الطلاب والطالبات القرآن العظيم. Kemudian pekerjaan santri yang paling luar biasa adalah menghafalkan Al-Quran. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik, orang dari umatku yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar tentang Al-Quran. ويجب علينا إذا حفظنا القرآن أن نعمل بما في القرآن العظيم. Kemudian jikalau kita sudah menghatamkan Al-Quran atau sudah hafal Al-Quran, pasti akan diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن حفظ القرآن يكون مع الأنبياء في يوم القيامة لكن أنه لا يوحى إليه في الدنيا ولا كأنه نبي. Kemudian niki barang siapa yang hafal Al-Quran ketika di dunia, maka ketika di hari kiamat nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, atau makomnya, kedudukannya sama seperti makom kedudukan para nabi. Akan tetapi penghafal Al-Quran ini tidak diberi wahyu, sedangkan Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الحديث أن في آخر الزمان قرب الساعة يرفع الله القرآن من المصاحف.
فإذا فتحت المصحف لا تلقى قرآن، تلقى ورقة بيضاء إلا ما بقي في صدور الرجال أو في صدور النساء. Kemudian pada akhir zaman nanti, jadi Allah itu akan mencabut Al-Quran. Ketika kita nanti di akhir zaman nanti membuka Al-Quran, sudah tidak ada tulisan Al-Quran ini. Semuanya langsung dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin ini di manakah letak Al-Quran? Letak Al-Quran adalah di hati para penghafal Al-Quran. فحافظ القرآن تدعو له الملائكة وتستغفر له الملائكة الكرام. Kemudian barang siapa dari hamba Nabi Muhammad SAW yang menghafalkan Al-Quran, niscaya malaikat langsung yang akan mendoakannya agar dia diampuni dosa-dosanya. والذي لا يستطيع أن يحفظ القرآن مثلا يحفظ القرآن وينسى فإن ذلك حرام وعليه عذاب. Kemudian barang siapa yang menghafal Al-Quran kemudian dengan sengaja dia melupakan hafalannya, ini termasuk hamba esok akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وهذا الجليل ولو حفظ جزء عما وجزء تبارك يكفي، أما إذا حفظ المصحف ثم نسي فذلك إثم عليه. Kemudian kalau hafal sedikit mungkin kemudian lupa tidak menjadi masalah bahasa beliau, tetapi kalau sudah hafal setengah Al-Quran 15 juz atau sudah hafal 30 juz tapi dengan sengaja melupakan tidak mau murajaah kemudian hilang hafalannya, orang ini akan diazab besok ketika hari kiamat. ومثل رسول الله البيت أو القلب الذي يحفظ القرآن مثل البيت العامر بالنور والسراج المنير. Kemudian barang siapa yang menghafalkan Al-Quran kemudian menanamkan di dalam hatinya Al-Quran, niscaya pada hari kiamat nanti dia akan dibuatkan rumah dari rumah cahaya. والقلب الذي ليس فيه قرآن فيه ظلمة والعياذ بالله وفيه هم وغم وضيق. Kemudian hati-hati niki, hati sanubari niki senantiasa kita hidupkan dengan Al-Quran. العوام يعني المرأة الشائبة التي لا تستطيع أن تحفظ القرآن أقل القليل أن تحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص. Kemudian niki bagi jamaah yang sudah lingsir-lingsir, jikalau tidak mampu untuk menghafalkan Al-Quran, cukup bagi kalian untuk tetap hafal surat Al-Fatihah dan minimal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. عندنا في اليمن من يحفظ القرآن يزوجونه بحفظ القرآن ما يأخذ عليه مهر. الذي يحفظ القرآن يزوجونه بدون أن يأخذوا عليه نقود المهر حتى حفظ القرآن العظيم. Kebiasaan di Yaman ini, kalau orang sudah hafal Al-Quran, maka ketika dia menikah yang menjadi mas kawinnya adalah Al-Quran langsung. ما هو تحفظ القرآن عشان تتزوج لا وإلا لم أجل الله. Akan tetapi diperuntukkan mahar niki mas kawin niki hanya untuk orang-orang yang hafal Al-Quran saja. Niki kebiasaan di Yaman. لا تحفظ القرآن لأجل الناس يقولوا هذا حافظ من الحفاظ، لا وإنما أخلص نيتك لله. Kita menghafalkan Al-Quran ini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pujian manusia. Al-Quran nur yada'ahu Allah fil qulub. Al-Quran ini salah satu cahaya yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati para penghafalnya. Sahib Al-Quran yakun biruhaniyah wa tamanina wa istiqrar. Dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran atau orang yang sudah hafal Al-Quran, di dalam hatinya niki senantiasa akan merasakan yang namanya ketentraman. فيجب على الطلاب والطالبات أن يجدون ويجتهدون في حفظ القرآن العظيم. Niki terus bahasa beliau kepada santri-santri untuk senantiasa berusaha menghafalkan Al-Quran dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu. وأن يتنافسون على حفظ القرآن. Bersungguh-sungguh, tetap bersungguh-sungguh di dalam menghafalkan Al-Quran. ولا يحفظ القرآن إلا على يد شيخ. Dan juga jikalau sudah menghafalkan Al-Quran atau tetap murojaah bersama gurunya, bersama ustaz. فإن من كان شيخ كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. Jikalau kita menghafal itu bersama ustaz atau kita sepenghafalan bersama ustaz, ini bagus, metode seperti ini bagus. Jikalau salah langsung ditegur oleh ustaz tersebut. فهكذا إذا أراد البركة أن يكون أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن أولا ثم يحفظ القرآن على يد شيخ. Kemudian caranya adalah bagaimana? Yaitu pertama dengan cara membaca terlebih dahulu, membaca Al-Quran, kemudian diulang-ulang, kemudian setelah hafal baru disetorkan hafalan tersebut kepada ustaz. فإن لم يستطع يفتح الجوال
ويفتح القرآن ويفتح المصحف ويتابع مع القارئ الذي يقرأ القرآن. Jika tidak bisa misalkan menghafalkan cara metode niki, pakai HP saja. Pakai HP, kemudian setel Al-Quran, baca, kemudian setel Al-Quran. Nah, begini cara mengikuti metode agar cepat menghafal Al-Quran. Tapi yang paling afdal, yang paling bagus adalah santri tersebut langsung menyetor hafalannya kepada ustadznya sendiri. Kemudian menjadi murid, yaitu menjadi penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh kepada gurunya. Jikalau sudah dipraktikkan hal demikian, insya Allah mendapatkan ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya pondok pesantren niki, ma'had niki, majelis niki disebabkan karena Al-Quran. فيجب على أهل هذه القرية أن يتعاونون ويتساعدون على القائمين بهذا المعهد المبارك. Bagi penduduk niki jamaah, jikalau ada orang yang berbuat kebaikan niki atau membangun madrasah seperti niki, madrasah tahfidz, mudah-mudahan sama kita ini untuk ikut andil dalam pembangunan madrasah tersebut. سواء كان بمال أو بشيء من المأكولات للطلاب والطالبات فذلك خير وأجر. Jikalau atau mempunyai harta ataupun makanan yang disedekahkan kepada santri ataupun harta untuk membangun madrasah atau pondok pesantren, niki ada balasan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yaqul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-birri wat taqwa imarat misl hadhihi al-ma'ahid wa jazallahu nahdat al-watan wa nahdat al-bilad wa nahdat al-ulama bima taqum bihi min hadhihi al-ma'ahid. Disebabkan karena Nabi, karena dengan keberkahan guru-guru kita, berkah dari mungkin Nahdlatul Watan ataupun Nahdlatul Banat ataupun Nahdlatul Ulama dan juga lain-lain. Fa kulluhum al-khair la'annahum hum alladhina sahamuna fi injaz misl hadhihi al-ma'ahid. Karena disebabkan adanya guru-guru kita hingga terlahirlah pondok pesantren di penjuru atau di semua desa ataupun tempat. نسأل الله أن يبارك في الطلاب والطالبات إن شاء الله وأن يفتح عليهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين. اللهم بارك في هذا المعهد واجعله معهد للفلاح ومعهد للصلاح ومعهد للنور ومعهد للتنوير ومعهد للهداية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من يسمعنا ولا من ذرارينا شقيا أو محروما يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات. اللهم إنك جمعتنا في هذه الساعات فاقبلنا يا أرحم الراحمين، اقبلنا على ما فينا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من العجب والرياء يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من العجب والرياء، اللهم احفظنا من العجب والرياء. اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Makin jelas dibuka tapi lembarannya lembaran kertas makin beliau akan mengijazahkan wirid deh, jadi ada 4 wirid. Insyaallah beliau akan mengijazahkan dan insyaallah tersambung kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, dan insyaallah tersambung juga kepada gurunya dari Habib Umar, kemudian tersambung sampai gurunya dan tersambung sanad niki sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika beliau nanti bilang ajaznakum, nanti jamaah menjawab dengan qabilnan ijazah. Qabilnan ijazah. Coba praktek dulu ya.
qabilnan ajaznakum qabilnan ijazah. Nanti ketika beliau bilang ajaznakum dijawab dengan ucapan qabilnan ijazah, atau bahasa Indonesianya tiang terima ijazah. Ya, nanti beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ajaznakum fi hadhihi al-adhkar al-mubarakah bima ajazana biha mashayikhna al-kiram ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Al-dhikr al-awwal Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha bil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. أجزناكم في هذه الأذكار وأقل القليل في كل يوم 3 مرات تأتي بكل ذكر من هذه الأذكار 3 مرات. أجزناكم في هذه الإجازة بما أجاز بها حبيبنا وشيخنا الحاج عمر وبما أجاز بها مشايخنا إلى يوم الدين. أجزناكم في ذلك قبيلنا الإجازة. فاتحة الله جعل إجازة مباركة مقبولة ويبارك في الطلاب والطالبات والقائمين على هذا المعهد والقائمات بسبب الفاتحة. Syukur kasih kami sampaikan atas penyampaian daripada Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fakir. Sebelum acara doa, mungkin ada santri yang bertanya, satu perwakilan, mungkin kami persilakan. Saya ketuaan, dulu ketuaan doang, insyaallah. Santri, bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana cara menghafal Quran dengan cepat dan lancar? مما يعين على حفظ القرآن أولا أكل الحلال. من أكل حلال وفقه الله لحفظ القرآن واحدة. Cara pertama untuk cepat agar hafal Quran, cara pertamanya adalah memakan makanan halal. ثانيا المحافظة على الصلوات الخمس مع سننها. Kemudian cara kedua adalah agar cepat hafal Al-Quran, tetap menjaga sholat 5 waktu bersama sunnah-sunnahnya. المحافظة على الأذكار. Kemudian menjaga tetap mengamalkan wirid, zikir. وأفضل الأذكار لحفظ القرآن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian zikir yang paling afdal untuk cepat kita hafal Quran adalah senantiasa atau tetap membaca sholawat. كما إن كان صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت أو أفضلهن اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تام على سيدنا محمد أو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كمال نهاية بكمالك عدد كماله. فنكتبها لكم إن شاء الله. اكتبها له. اللهم صل وسلم على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كمال نهاية بكمالك عدد كماله. هذا تعين على حفظ القرآن العظيم.
على كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية كمالك عدد كماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية كمالك عدد كماله. إن شاء الله نكتبها بعد ما نخرج ونعطيه الله. Insyaallah nanti sholawat tersebut kita tulis insyaallah, nanti terus difotokopi, terus dibagikan nanti sholawat agar cepat hafal Al-Quran. Wujud. Barakallahu fiik. Jadi sholawatnya udah ada, nanti tinggal di fotokopi mungkin ya, di fotokopi terus dibagi insyaallah sholawat agar cepat menghafal Al-Quran. تسألوا ولا ما نسأل احنا نسأل الطلاب. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi beberapa hal yang ingin saya tanyakan, khususnya mengenai anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak kita meningkatkan kualitas baca Al-Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأفضل الترتيب، أن يقرأ الشيخ وهم يقرأوا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم إلى آخر القرآن العظيم. هذا أفضل لحفظ القرآن العظيم لكي يقرأ وهو مستوعب ذلك. Caranya adalah agar santri-santri ini cara untuk kualitas atau agar mereka lebih cepat untuk mungkin bisa membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran adalah dengan cara yang tadi beliau contohkan, yaitu syekhnya atau gurunya dulu yang baca, kemudian diikuti, kemudian lagi syekhnya membaca, diikuti lagi, kemudian gurunya lagi membaca, kemudian diikuti lagi. Nah, ini adalah cara yang bagus bahasa beliau. هذا يسمى التلقين. كان سيدنا جبريل يلقن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يلقن أصحابه ما تلقنه عن جبريل عن الحق سبحانه وتعالى. Nah, ini disebut dengan talqin, bukan talqin majid ya. Jadi talqin namanya itu bahasa Arabnya. Jadi talqin ini adalah seumpama kita yang membacakan kemudian diikuti oleh murid kita. Jadi dulu malaikat Jibril mentalqin Rasulullah. Jadi seperti itu, malaikat Jibril membaca Al-Quran kemudian diikuti oleh Rasulullah. Dan juga nanti Rasulullah yang membaca Al-Quran diikuti oleh para sahabat. Nah, misalkan makin iki dari adik-adik, nanti ustaznya yang baca, nanti adik-adik mengikuti, kemudian seperti itu. وأفضل الأوقات لحفظ القرآن بعد صلاة الفجر، لأن عندما يكون طالب وقلبه طاهر وعقله متصفي من أمور الدنيا فيبدأ يحفظ القرآن، يكون سهل عليه حفظ القرآن بعد صلاة الفجر. Kemudian waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran, waktu yang bagus agar cepat kita dalam menghafal Al-Quran agar cepat masuk adalah waktunya adalah setelah sholat subuh. وكذلك قبل أن ينام يحاول أن يراجع مراجعة. Kemudian waktu murajaah adalah sebelum tidur. Jadi waktu bagus yang untuk murajaah mengulang-ulang hafalannya adalah waktu sebelum tidur. Allah yuwaffiqhum lima yuhibbu wa yarda insyaallah. بسر الفاتحة. Kalian sekat, silakan sekat. Syarat giliran itu baru nanti datang pertanyaan. So dia mesti harus Al-Quran atau begitu panjang dulu, belum ada selancar usaha ataupun saya boleh dimasukkan ataupun baru dengan pertanyaan awal dari itu kak. Masya Allah, syukur jamaah ini kedua nanti berada seikhlas
Sangatkan saat terus mana dari masalah. Baru nak berjalan sini. Ya, sekarang sendiri. Jadi dengan lu, kalau masa dengan lu, sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita agar bisa sabar dalam mendidik anak-anak kita? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi نعم لابد من الصبر لابد أن يتعلم الصبر لكي يعلم الصبيان فإن ذلك من أفضل الأعمال عندما تربي الصبيان وتصبر على ذلك أن الطلاب يكونوا مشاغبين يكون بعض الأحيان في أداء ولكن صبر. Caranya adalah tetap sabar bahasa. Jadi bagaimanapun cara kita mendidik anak kita, misalkan mungkin sedikit mati susah dibilangin mungkin ya. فبعضهم قد يستعمل العصا هذا العصا لا تربي. Jangan memukul pakai tongkat maka dikagum kita. لا طيب ان شاء الله طلب من اخونا صاحب المعهد ان نلقنكم الفاتحه. هذه الفاتحه اخذناها عن الحبيب محمد عن الحبيب عمر عن الحبيب محمد هدار كان يلقنها طلاب. Insyaallah nanti niki beliau Syekh Ahmad yang Fadil Kabir, beliau akan membacakan kita surat Al-Fatihah nanti jamaah mengikuti beliau nggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بارك الله فيك. Ada lagi? اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولقد اشرت لنعت من اوصافه تحيي القلوب تهيج الاشجان والله قد اثنى عليه فما يسعه القول منا او يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندائنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة الله يبارك في هذا المعهد المبارك ودعا يبارك في الطلاب والطالبات وفي المدرسين والمدرسات والحاضرين والحاضرات الله يبارك فيهم بركة شاملة كاملة للأعمار في طاعة الله بسر الفاتحة.